बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 26 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ सूरह मुनाफिकून की आयत 9 के तर्जुमे से किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक की इस आयत में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें, और जो लोग ऐसा करेंगे वही खसारे में रहने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत को समझकर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। सऊदी मकतब अमल की जानिब से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने सवालात किए कि वह अपने मुल्कों में छुट्टी गुजारने गए थे, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो गईं और उसकी बुनियाद पर वो वापस टाइमली नहीं आ सके। अब जब अपने कफ़ील या कंपनी से रब्ता करते हैं तो उनका भी इरादे कोई अच्छे नहीं। वो इन्हें वापस बुलाने की गर्ज से कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि इस सिलसिले में वो वापस आना चाहते हैं। रोज़गार के सिलसिले में सऊदी अरब में बेहतरीन मौक़े हैं, इससे भरपूर वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मगर वापस ना आने की बिना पर इनके ऊपर अब क्या 3 साल या 5 साल की पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि मकतब अमल के कवानीन के लिहाज से कोई भी गैर मुल्की जो सऊदी अरब में छुट्टी पर गया और वापस ना आया तो वो क्या इन कवानीन का जो अब उसे सामना करना पड़ेगा, ये गैर मुल्की भी उसमें शामिल हैं। इसके जवाब में मकतब अमल यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि कवानीन के मुताबिक जब आपकी छुट्टी ख़त्म हो जाए उसके बाद से 3 साल कम से कम ऐसे गैर मुल्की अफराद पर पाबंदी लग जाती है जो कि वापस नहीं आते हैं। याद रखें, इस सिलसिले में मकतब अमल और सऊदी महकमा पासपोर्ट के कवानीन बहुत वाज़िया हैं। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इस वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंदिश की बिना पर नहीं आ सके, इनके लिए कुछ कवानीन में नरमी बरती जाएगी और आने वाले दिनों में जब बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जनवरी 2021 में शुरू होंगी तो इनके वीज़े भी रिन्यू हो जाएंगे। आप अपने मुल्कों में रहते हुए एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें, वबाई मर्ज़ कोरोना से बचने की कोशिश करें, ताकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का जो फ़ाइनल मरहला है जैसे ही शुरू हो आप सऊदी अरब में आ सकें। आने के बाद अपने कफ़ील कंपनी से रब्ता करें। अगर वो इस सिलसिले में आपका अकामा तजदीद करते हैं या दीगर जॉब्स देते हैं तो बेहतर है, वरना नकल कफ़ाला करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी वजारत हज की जानिब से 1 नवंबर यानी अगले 3 से 4 दिनों के बाद सऊदी अरब में आने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि दूसरे ममालिक से उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब में आएंगे, इनके लिए नए कवानीन का बाकायदा इजरा कर दिया गया है। ऐसे वो कौन से लोग होंगे, इनकी क्या तफसीलात हैं, इनकी उम्र कितनी है, इन्हें कब वबाई मर्ज़ कोरोना का टेस्ट कराना होगा, कितने दिन तक इनको सऊदी अरब में आइसोलेशन में रखा जाएगा, ये तमाम बातें वाज़ेह तौर पर बता दी गई हैं। याद रखें, 1 नवंबर से सऊदी हुकूमत ने प्लानिंग के तहत गैर मुल्की अफराद को बाहर से उम्रा करने की इजाज़त दे दी है। सऊदी अरब के अंदर तो रहते हुए गैर मुल्की और सऊदी शहरी सभी उम्रे की सआदत हासिल करने हैं एतमरना एप्लीकेशन के ज़रिए, मगर बैरून ममालिक से यानी आउट ऑफ सऊदीया से आने वाले अफराद भी अब उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात जो इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि 18 से 50 साल की उम्र के अफराद ही वबाई मर्ज़ कोरोना की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल की बिना पर उम्र की सआदत के लिए सऊदी अरब में आएंगे। ऐसे तमाम अफराद को 72 घंटे पहले वबाई मर्ज़ कोरोना का टेस्ट लाजमी कराना होगा, जिसका मनफी रिज़ल्ट यानी नेगेटिव रिज़ल्ट लाजमी इनके पास होना चाहिए। सऊदी अरब ने जो मुतल्लिका हॉस्पिटल मुख्तलिफ ममालिक में कायम कराए हैं जहाँ से कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और मुस्तनद वही समझा जाएगा, लाजमन वहीं से कराना होगा। इसके अलावा जो भी ट्रैवल एजेंट्स हैं जिन्होंने हाजी हजरात या उम्रा ज़ायरीन को लेकर आना है,
ان تمام اداروں یا ایجنٹس پر لازماً یہ پابندی ہوگی کہ جو بھی عمرہ زائر وہ لے کر آئیں 3 دن تک وہ آئسولیشن میں لازمی رہے، اس کے بعد سعودی عرب میں عمرے کی سعادت وہ حاصل کر سکے گا۔ یاد رکھیں وبائی مرض کرونا کے ذریعے ایئرپورٹس، بندرگاہوں یا زمینی رستوں کے ذریعے جو بھی حجاج کرام یا عمرہ زائرین اس وقت آئیں گے وہ لازمی طور پر مختلف کیمپس، رہائشوں کے درمیان نقل و حمل، مکمل ٹائم ٹیبل اور ہر گروپ کے لیے رہنما اصول مختص کیے گئے ہیں، اسی بنیاد پر ہی وہ عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ سب سے اہم بات جو اس میں ہے وہ 18 سے 50 سال کی عمر کے افراد ہی عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب میں آ سکتے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت، جسے مکتبہ عمل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے ریاض میں 29 دکانیں سیل کر دی ہیں اور سعودیزیشن کی خلاف ورزی پر 44 یعنی 44 غیر ملکیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ وزارت مکتبہ عمل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انسپیکٹرز دارالحکومت ریاض کے پرانے طرز کے ایک بازار میں چھاپہ مار کارروائی کے لیے گئے، بغیر لائسنس دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ سعودیزیشن کی خلاف ورزی پر تمام گرفتاریاں کر لی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید وزارت مکتبہ عمل کی جانب سے آیا ہے کہ انسپیکٹر نے چھاپہ مار مہم کے دوران 10 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ انہوں نے ریکارڈ کیا کہ گھریلو کارکن زنانہ لوازمات دکانوں پر فروخت کر رہے ہیں اور قانونی محنت کی دفعہ 39 کی پابندی نہیں کی جا رہی۔ انسپیکٹرز نے ریاض کے معروف عوامی بازار میں 180 دکانوں پر تفتیشی دورے کیے اور اس بات کا جائزہ لیا کہ دکاندار سعودیزیشن کی پابندی کر رہے ہیں یا کہ نہیں۔ اس بات کا بھی پتہ لگایا گیا کہ خواتین کے لیے مخصوص اسامیوں یعنی پوزیشنز پر مرد تو کام نہیں کر رہے ہیں۔ دکانداروں کی طرف سے قوانین محنت کی پابندی کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا۔ یاد رہے وزارت افرادی قوت نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ ماء الرصد ایپلیکیشن کے ذریعے تمام خلاف ورزیوں کی رپورٹس انہیں کی جائے، جبکہ 19911 پر سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی لازمی طور پر ہم سے شکایت کریں تاکہ جو افراد قوانین کا احترام نہیں کرتے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یاد رہے مکتبہ عمل نے واضح طور پر کہا ہے کہ اپنے اقامے اور پروفیشن کے لحاظ سے اپنے کفیل کے پاس ہی کام کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ایسے سعودی شہری اور غیر ملکیوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ گرفتاری کے بعد انہیں ڈپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں سعودی محکمہ ٹریفک نے بہت ساری خلاف ورزیوں کی بنا پر بہت سارے ڈرائیور حضرات کو گرفتار کیا ہے، ان کی گاڑیاں بھی قبضے میں لے لی ہیں۔ ان ڈرائیور حضرات نے تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا، ٹائر اسکریچنگ کی، بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑیاں روڈ پر لے آئے، زگ زیگ کرنے کی کوشش کی اور سگنل توڑنے پر کئی ڈرائیور گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی اخبارات کے مطابق ٹریفک خلاف ورزیاں کرنے والے ڈرائیوروں میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں۔ کچھ نے تو باقاعدہ خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز سوشل میڈیا پر فخری انداز میں شیئر کی، جس پر فوری طور پر شہریوں کا غم و غصے کا اظہار ہوا اور متعلقہ اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے ان تمام ڈرائیورز کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے رد عمل کے طور پر نوٹس لیتے ہوئے ویڈیو میں نظر آنے والے تمام ڈرائیوروں کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کیا۔ گرفتار کیے گئے تمام افراد کو قوانین کے مطابق سخت جرمانے اور قوانین کی خلاف ورزی پر جو بھی سزائیں مقرر ہیں وہ بھی کی جائیں گی۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں ٹریفک کے قوانین میں کافی زیادہ نئی سزاؤں کا اضافہ کیا گیا تھا، جس میں گاڑی کا ضبط کر دینا، کچھ عرصے تک ٹریفک لائسنس ہی معطل کر دینا یعنی سسپینڈ کر دینا، اور اس کے علاوہ بھاری جرمانے شامل ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے ایک بار پھر سے وضاحتی بیان جاری کر کے بتایا کہ ایسی تمام خبریں بے بنیاد اور من گھڑت ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ وبائی مرض کرونا کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کی بنیاد پر بھی انٹرنیشنل پروازیں تو دور کی بات کرفیو بھی لگ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت نے کہا کہ کسی بھی ملک میں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ انتہائی آخری اقدام ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا اس وقت مکمل کنٹرول میں ہے۔ کچھ علاقوں میں جہاں پر اگر کوئی زیادہ گڑبڑ ہوگی تو وہاں کے بارے میں کوئی فیصلہ اگر کیا جائے تو الگ بات ہے۔ فی الوقت ابھی سعودی عرب میں
तमाम हालात कंट्रोल में हैं। सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, एहतियात करें, क्योंकि इसी बुनियाद पर तमाम चीज़ों को हम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। सऊदी हुकूमत इस सिलसिले में अपनी आवाम, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं, इनकी सेहत को अव्वलीन तरजीह देती है। लिहाजा जो भी फ़ैसले किए जाएंगे वो आने वाले वक्त के लिहाज से, हालात और वाक़यात के लिहाज से किए जाएंगे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने जद्दा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है, जिनका ताल्लुक़ अफ्रीका से है। अफ्रीका से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, लूट मार का बाज़ार गर्म करते हैं और उसके बाद अपने मुल्कों में फ़रार होने की कोशिश करते हैं। याद रखें, सऊदी अरब के इदारे इस सिलसिले में मुकम्मल चौकन्ना हैं। इसी बारे में एक गिरोह को बाकायदा गिरफ़्तार किया, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी कर ली गई है और 50,000 से ज़्यादा रियाल इनके पास से बरामद हुए हैं। ये अफराद तेज़धार आलों के ज़रिए और आतिशी असले के ज़रिए लोगों में लूटमार करते थे और जिसकी इतलात लोगों ने दी, फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे हरकत में आए और उन्होंने इन तमाम अफराद को गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया है। क़वानीन के मुताबिक इन्हें सज़ा जुर्माना किया जाएगा और इनके मुतल्लिका मुल्कों में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि पीर 26 अक्टूबर को सऊदी अरब के काफ़ी सारे इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। काफ़ी ज़्यादा बारिश का इम्कान है, तेज़ हवाएँ चलेंगी, कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि गर्दो गुबार के तूफ़ान भी बहुत सारे इलाकों में आएंगे। हद रफ्तार जो है वो 40 से 45 किलोमीटर, बहर अहमर में हवाओं के साथ ऊंची लहरें होंगी। इसके अलावा मज़ीद बताया गया है कि 10 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इनमें जज़ान, नजरान, असीर बहा और इससे मुल्का इलाके शामिल हैं, जबकि मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हायल, कसीम, तबूक, अल जौफ के इलाकों में गर्दालूद हवाएँ चलेंगी, जिससे इन इलाकों में सफ़र करने वाले बहुत एहतियात करें, क्योंकि हद निगाह बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, जिससे बड़े हादसात रोनमा हो सकते हैं। रियाद के कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्का गर्दो गुबार रह सकता है।